اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد واہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے خالق کائنات اس مکان وچ اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ماہ ذوالحجہ جا رہا محرم تو پہلے۔ ماہ ذوالحج انتہائی اہم ماہ 12 مہینے وچوں یہ ایسے ایسے دن موجود نے جڑے تاریخ انسانیت تے انتہائی اہمیت دے حامل نے، لیکن انہاں دنوں تو عامت الناس واقف ہی نہیں۔ یہ صرف عید الاضحیٰ تو بندے واقف نے۔ عید الاضحیٰ اس نام وچ حضرت جعفر صادق علیہ السلام تو کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عید الاضحیٰ افضل ہے یا عید الفطر افضل ہے؟ تو امام نے فرمایا میں تجھے اس عید کی خبر دیتا ہوں جو دونوں سے افضل۔ عید الفطر تو بھی افضل ہے اور عید الاضحیٰ تو بھی افضل ہے۔ اس سے کہا قبلہ وہ کیڑی عید ہے جڑی عید الفطر تو بھی افضل ہے اور عید الاضحیٰ تو بھی افضل ہے؟ فرمایا عید الفطر کے متعلق تو نے کہیں پڑھا ہے کہ اس عید کے بعد اللہ نے کہا ہو کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا؟ یا کہیں تو نے عید الاضحیٰ کے بعد پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے؟ انسانیت کے لیے سب سے بڑی عید وہ ہے جس کے بعد اللہ نے فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا ہوں اور نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا، اور وہ عید غدیر ہے۔ عید غدیر بھی اس سے مائچ ہے۔ عید غدیر تو 6 دن بعد یعنی گویا عید مباہلہ ہے۔ اس مباہلے کے متعلق بھی بہت گھٹ بندے واقف نے۔ میں سمجھنا کہ 14 اگست آئے تو ٹیچر بچوں 10 دن پہلے کہ تیاری کر لو 14 اگست آ رہے۔ 3 مارچ آئے تو ٹیچر 10 دن بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ بچوں ترغیب دیں ٹیچر کہ 3 مارچ آ رہے۔ 6 ستمبر آوے تو 65 چ اسی جنگ کی جیتے ساں، وہ متعلق بھی ٹیچر دستے ہیں، بچوں نہ بھی پتا ہوئے تو تیاری کرا دیں کہ کیڑا دن آ رہا ہے۔ اس طرح علماء بھی تیاری کرا دیتے ہیں، شعبان آوے تو شبرات کی تیاری کرا دیں، شب قدر آوے شب قدر کی تیاری کروا دیں، رمضان آئے رمضان تو پہلے بھی جمعہ جڑے پہلے جمعے آتے ہیں وہ تیاری کروا دیں۔ یہ مطلب ہے کہ علماء بندیاں دس دیں، نہیں بھی توجہ ہوتی تو دس دیں۔ یہ جڑی عید غدیر ہے یا تو انہوں نے پتہ ہی نہیں پہ عید غدیر کی، جنہوں پتہ نہیں وہ عالم کہلوان دا حقدار نہیں، جدے علم چی نہیں وہ عالم کہلوان دا حقدار نہیں۔ اور اگر کسی دے علم چی کہ عید غدیر ہے اور یہ تکمیل دین ہے اور ولایت علی علیہ السلام نو خالق نے جاری فرمایا اور نبوت تو بعد بندیاں نو آوارہ نہ چھڑیا بلکہ نبوت تو بعد پوری کائنات نو ولایت دے حوالے کیتا، اتنا بڑا ہدایت دا انتظام اللہ کیتا ہے۔ جے تو اس بندے نو پتہ ہی نہیں ہے کیڑا دن ہے۔ ویسے ابو ہریرہ تو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ 60 مہینے دے روزیاں دا ثواب دیندا ہے اللہ ایک یوم غدیر دے روزے، 60 ماہ دے روزیاں دا ثواب ہے۔ آخر کوئی اہمیت ہے نا۔ اور جو اپنے امام دی گل کرو تو ساڈے امام فرماتے ہیں جدن اللہ کائنات شروع کیتی ہے ادھر بندہ پیدا ہویا ہوئے تو جدن اسرافیل نے سور پھونکنا ہے ادھر بندہ مریا ہوئے۔ ایڈی لمبی زندگی پوری زندگی دے روزے رکھے، وہ دے سارے روزے ایک پاس ہے تو یوم غدیر دا روزہ ایک پاس۔ یعنی شیعہ سنی منابع وچ اتنا اہم دن ہے، جے تے کسی نو پتہ نہیں تے وہ عالم نہیں، تے جے انہوں پتہ ہے تے پھر نہیں پہ دسدا، پھر صرف بغض علی، بغض علی اس تو علاوہ کوئی گل۔ اے جڑا مباہلہ ہے توحید دا اتنا پرچار کیتا جا رہا ہے، الحمدللہ پوری دنیا تے توحید، اللہ دی توحید نو محفوظ رکھنے واسطے ایک منوان واسطے آدم تو لے کے خاتم تک نبی آئے۔ افسوس ہے بھی کہ جتھے مور لگی ہے نا توحید دے تحفظ دی وہ صرف مباہلہ ہے۔
اگر بندے توجہ کرن تو ہر نبی نے اللہ دی توحید پہنچائی ہے، تو پتھر بھی کھاتے ہیں. کوئی نبی بیٹی لے کے توحید واسطے میدان وچ نہیں آیا. کائنات تے ایک واقعہ ایسا ہے جتھے حضور اس بیٹی نو لے کے گئے نے جڑی ہمسایاں کدی نہیں گئی، جڑی بازار کدی نہیں آئی، وہ جڑی صرف مسجد تشریف کدی کدی لے آتے ہیں اللہ دے حکم نال. باقی بی بی دا بہت بڑا پردہ ہے. تو پھر نبی انہوں لے کے میدان مباہلہ چاہے نے. کسے نو پتہ ہے کادے واسطے؟ صرف انہوں ایک منوان واسطے، صرف اس ذات نو ایک منوان واسطے. تہاڈا کی خیال ہے یہ اہم دن نہیں؟ جدن ولایت بچی ہے انہوں غدیر آندے نے، جدن توحید بچی ہے انہوں مباہلہ آندے نے. یہ جنہوں دووے دینی چیتے چ نہیں، وہ دی کڑی شاہ بچی. میں سمجھنا وہ دین بھی محفوظ نہیں جدے ذہن چ غدیر تے مباہلہ محفوظ نہیں. میں مباہلے دے متعلق آج کچھ عرض کرنا چاہنا اس وقت چ انشاءاللہ. میں جناب دے سامنے جڑی آیت مجیدہ عنوان رکھی ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ دی آیت قبلہ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، نتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. جس اللہ نے نماز واجب کیتی ہے اسے سچیاں دے ساتھ دینا واجب کیتا. جس اللہ نے روزہ واجب کیتا ہے اس اللہ نے حکم دیتا ہے کہ سچیاں دے ساتھ دیو. اچھا، جس اللہ نے زکوٰۃ تے حج واجب کیتا ہے انہیں سچیاں نو ساتھ دین دا حکم دیتا ہے. باقی جتنے معاملات نے ہر معاملے وچ رعایت موجود ہے، سچے نو ساتھ دینے وچ کوئی رعایت نہیں. مثلا نابالغ تے نماز واجب نہیں. کوئی رات جو واجب ہے نابالغ تے نماز، پریشان ہو گیا نا تسی. کئی تے بالغ بھی واجب نہیں سمجھتے تسی. میں پہنا نابالغ تے نماز واجب نہیں. جدو بالغ ہوئے گا پھر نماز واجب. زکوٰۃ غریب تے واجب نہیں، حج مسکین تے واجب نہیں، بیمار تے مسافر تے روزہ نہیں، بعد قضا دے سکتے. میرے محترم سامعین، یہ سچے دا ساتھ دینا ہے یہ اللہ دا او حکم ہے. سچے دا ساتھ چھڈیا ہوئے پڑھی نماز دا فائدہ کوئی نہیں، دتی زکوٰۃ دا فائدہ کوئی نہیں، کیتے حج دا فائدہ کوئی نہیں، میرے رکھے روزے دا فائدہ کوئی نہیں. سچے دا ساتھ، وہ واسطے میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہے تو میرے حال وہی کافی ہوئے گی الحمدللہ. سچے دا ساتھ نہ دے کے نبی دا بیٹا جہنم میں تر گیا. میرا خیال یاد آ گیا سر. حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا آج کل جہنم میں چھے. وہ دا کوئی بندہ کوئی قصور نہیں دس سکتا سوائے اس دے کہ اسے نوح جیسے سچے دا ساتھ نہیں دیتا. جدوں سا کیا پتر میرا ساتھ دے، کافران دا ساتھ نہ دے، انہیں نہ ساتھ دیتا تے آج کل جہنم میں چھے. یہ دا مطلب ہے صادقین نو چھڑیا ہوئے نا تے نسب بھی فائدہ نہیں دے. بہت شکریہ. میرا خیال اتنا ہو گئی کہ صادقین نو میں دلیل دے دیتی ہے، صادقین نو چھڑیا ہوئے تے نسب فائدہ نہیں دیندہ. تے میرا خیال ہے جتھے نسب فائدہ نہیں دیندہ اتھے نفل کیڑا فائدہ دے. مہربانی. اچھا جی، اس سے کردہ بیٹا جہنم میں گیا ہے تے نوح علیہ السلام دی زوجہ بھی جہنم میں گئی ہے. وہ بھی جہنم میں. حضرت لوط دی بیوی بھی جہنم میں. سورہ تحریم میں دوہاں دا ذکر آتا ہے. اللہ فرماندا ہے دوہاں نے خیانت کی تھی، دوہاں نے خیانت کی تھی. کسی دے کمیٹی کھا گئی ہوں تو میں مجرم ہوں نا. خیانت ہوندی ہے، بیبیاں کمیٹی بھی کھا جاندیاں نے، بیبیاں وعدہ کاٹا کر نہ کوئی ایسا کام نہ کیتا ہوئے کہ پیسے نہیں کھاتے. خیانت کی کیتی نے. خانتہما، اللہ فرماندا دونوں نے خیانت کی. اتنا لطف ہے قبلہ اس خیانت دا. پوچھو نا مولویاں بھائی تے خیانت ہے کہ کسی دا بل بندہ جمع کران جائے تے اگو بل پرا سٹ کے پیسے بوجھ چ پا کے ادھر نکل جائے، خیانت ہو گئی. دودھ چ پانی پانا خیانت. مثلا لوگ سمجھتے ہیں خیانت ہے. انہاں دوواں بیبیاں کی کیتا سی؟ صرف سچوں کا ساتھ چھوڑ گئی تھی. کمال ہے. یہ مطلب ہے اللہ کے نزدیک کسی صادق کو چھوڑ دینے سے بڑی خیانت ہے ہی کوئی. حضرت نوح دی بیوی، یہ مطلب ہے نبی دی زوجہ بھی ہوئے سچے نو چھڑ جائے جہنم میں جائے گی. یہ قرآن چ دو بیٹا بھی جہنم میں، زوجہ بھی جہنم. ہوں میں تجھے پاس عرض کرنا، فرعون جیسے دی بیوی ہوئے سچے دا ساتھ دے وے، اللہ فرماتا جنت ہے تیرا گھر بن چکا. یعنی ایڈے برے بندے دی بیوی ایک موسیٰ جیسے سچے دا ساتھ دیتا ہے تے آج کل جنت چے، اور جنہیں سچے دا ساتھ نہیں دیتا اور نبی دی زوجہ ہو کے جہنم میں چے. آخر نبی تے فرعون چے کوئی تے فرق ہوتا ہے نا. اے فرعون دی بیوی جنت چ کیوں ہے تے نبی دی بیوی جہنم چ کیوں ہے؟ سچے دا ساتھ نہ دے.
میرا خیال ہے دلائل اتنے مکا دینے چاہیے نے. ہوں میں عرض کرنا پہ اللہ سانو حکم دیتا ہے کہ سچے دا ساتھ دیو. ساڈا کام ہے کہ سچے لبنے کتوں؟ اسے قرآن چوں لو بے جتھے اللہ حکم دیتا ہے اسے قرآن سے سچے لب لو. تاریخ چوں جڑے سچے ملن گے نا جی، تاریخ چوں وہ سچے ہور نے، جڑے قرآن چوں ملن گے وہ سچے ہو. تاریخ دا سچا کسے ویلے جھوٹ بول سکتا ہے. شکریہ. قرآن دا سچے کولوں جھوٹ دی بالکل شبہ بھی نہیں کیتا جا سکتا. تاریخ دے سچے بڑے بڑے سچے، بڑے بڑے سچے. میں اتنے بچہ ایک پوچھا، میں کیا ایک بار پوچھ لو دوبارہ پرا بھی راہ جانا سی. میں چھوکر کلانو کہڑا راہ جانا ہے ہو سکے اے جانا. وہ بچے سچ بولے، سچا بچہ سچا ہے. وہ یہ گل سچی ہے کہ چھوکر نو اے راہ جانا ہے. یہ ضروری نہیں پہ وہ سچ ہی بولے. ایک سچ بول کے بندہ صدیق نہیں بنتا، ایک سچ بول کے بندہ صادق نہیں بنتا. جنہوں قرآن صادق تے صدیق آکھے نا جی، وہ ممکن ہی نہیں زندگی دے کسے معاملے چ بھی جھوٹ بولے. اسی روز سچ بولنے ہیں لیکن روز جھوٹ بھی بول ہی چھڑنا، سچ بھی بول دینا، جھوٹ بھی بول چھڑنا. اصل گل یہ کہ قرآن انہاں سچیاں دی نشاندہی کر رہا ہے جنہاں کو جھوٹ دی امید نہیں. انہاں دا ساتھ نہ دئیے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. میرا خیال ہے کہ مرن تو پہلا اج ساتھ کی دینا جے سچے میں دس دینا. میرا خیال ہے کہ میں دو سچے پہلا نا مثالاں دے دیاں، ایک مرد دی ایک عورت دی. ایک مرد دی مثال دینا، ایک عورت دی مثال دینا. مرد دی مثال میں سورہ مبارکہ مریم چو دے رہے ہیں انشاءاللہ جلدی جلدی. وہ انہاں سچیاں تک آ رہے ہیں جڑے میں قرآن جو دسنا چاہنا. پہلے میں دو مثالاں دینے لگا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے حبیب یاد کر اس کتاب میں ابراہیم کو. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ابراہیم کا ذرا تذکرہ کیجئے. کون سی ابراہیم؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا صدیق نبی تھا. ابراہیم کا تذکرہ کیجئے. ایک مثال صرف مرد دی دینی ہے، ایک عورت دی، تو پھر وہ سارے گروپ دی دینی ہے جس مرد بھی شامل ہے تو عورت بھی شامل. میرے خیال جناب دے سین چاہ گیا مباہلہ. پہلے میں ایک مثال دینے لگا ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم نو اللہ نے قرآن چ صدیق آکھیا، انہو کان صدیقا نبیہ. یہ کانا جڑا نہیں یہ ماضی استمراری ہے، وہ تھا ہی سچا. وہ سچا ہے نہیں، وہ سچا بنا نہیں. ترے بندیاں چار توجہ کی تھی جڑی میں گل کی تھی. سچا بنا نہیں. وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ تھا ہی سچا. یہ مطلب ہے جب سے تھا سچا تھا. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی مولوی او سچے ساڑھے کو منوائے، وہ جب سے تھے سچے تھے. مہربانی، بہت شکریہ کہ بلا بھائی. اگر سچا کسی کو منوانا چاہتے تو ایسے بندے کی نشاندہی کرو وہ جب سے تھا سچا تھا. بھائی سچے بندے بن جاتے ہیں. جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے وہ سچا بن جاتا ہے. جھوٹ چھوڑ کے سچا بننا اور ہے، ماں کی گود میں صدیق آنا. شکریہ کہ بلا نہایت مہربانی. اللہ فرماتا ہے کان صدیقا نبیہ، وہ تھا ہی سچا. ابراہیم تھا ہی سچا. ہوں سچا میں دس دیتا ہے. ہوں اگوں سنو جی. چاچے دی گود وچ پلے سن حضرت ابراہیم. یہ جنہوں باپ آندے سن نا وہ چاچا سی. جنہوں باپ آندے سن او دا نام آزر سی، باپ دا نام تارک سی. عربی چے دادے نو ابا کیا جا سکتا ہے، چاچے نو بھی ابا کیا جا سکتا ہے. قرآن دی آیت میں پیش کر سکتا. چاچے نو ابا آندے نے، دادے نو بھی ابا آندے نے، اب آندے نے. انہوں ابا جی آندے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام. ویسے ابا ہوئے نا تو انہوں نبی ابا آکھے، انہوں بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے نا. یار چاچا ہوئے، ماما ہوئے، دادا ہوئے، اگر انہوں پیغمبر صدیق پیغمبر ابا آکھے انہوں کوئی لحاظ کرنا چاہیے. وہ حضرت ابراہیم نے گل کی تھی. اتھی میں رک رہا اگر میں عورت بھی دسنی. اس قال علی ابی ہی، جب اس نے اپنے اس چچا سے اس باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، یا ابتی، ابا جی جی، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے ابا جی اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سننے کے قابل ہے، جو نہ دیکھنے کے قابل ہے، اور نہ جو کوئی فائدہ دے سکتا ہے،
کسی شے کے اندر جو بالکل بھی ولا یغنی جو کفایت ہی نہیں کرتا ان کا شیئن تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا کوئی وہ فائدہ نہیں وہ سندا نہیں وہ ویندا نہیں کہ اس بت نو ابا جی تسی من گئے ہو چچا نو بیان دینا ہوں ذہن چ رکھنا آندا پہ صدیق ہے صدیق یا بتی ابا جی انی جا قد جاءنی چونکہ جنہوں ابا آکھیے نا انہوں شک پہ آ جاندہ ہے کہ میرے تو سیانا کوئی نہیں میں پھر پیار سے کرنا تسی ابے نو کوئی گل ابے نو نانا موبائل چلان دی جاچ آوے ابے نو تے منڈا آکے نو کرو ابا جی تو میں دسنا وہ آندہ میں نو تو دسنا تو پہلا جمعہ کہ میں پہلا جمعہ میرے ہاتھا جی جام کو میں نو دسن لگا تو ککھ بھی نہ پتہ بھی کوئی نہیں بھائی نہیں میرا خیال ابا نو نہ پتہ ہوئے تے پوچھ لین چ کی عرض میرا ابے نو موٹر سائیکل دی جانچ نہ ہوئے تو منہ ضرور بھرنا ہے منڈے مگر بہ جانا مہربانی ابے بھی بیٹھے نے خدا دی مینوں قسم ہے پورے دین تے منکر ذلیل ہوئے نے گل کر کر کے او اب نبی پاک نو آندے سن جنوں تو پیا چھڑانا ہے ساڈے ابے دا دین ہے ساڈے ابے دا دین ہے ساڈے دادے دا دین ہے قرآن تے میرے ہاتھ نے نبی فرمایا تہاڈا ابا بھی جاہل سی دادا بھی جاہل تہاڈے ابے نو بھی ہدایت کوئی نہیں سی تہاڈے دادے نو بھی ہدایت کوئی نہیں یہ تے بڑی بات ہے قرآن دی قسم ایک سید کائنات تے ایسے نے جنہ دی نسل چ بے ہدایت ہے ہی کوئی مولا تانوں جزا دے وے یہی تو خاندان ہے جنہ دی نسل چ مشرک کوئی نہیں کافر کوئی نہیں بے ہدایتا کوئی نہیں وہ حضرت ابراہیم نے وہ ابا جی انہوں آندے سن چاچے نو وہ آکھن لگا ہن پتر تو مینوں سمجھان لگا کہ بت کسے کم دا نہیں وہ پھر حضرت ابراہیم نے جڑی گل کیتی سننا حضرت ابراہیم فرماندے یا اباتی اے ابا جی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک ایک بات میں تمہیں بتا دوں جو میرے پاس علم ہے نا وہ تیرے پاس نہیں ہے اے بزرگو جڑا میرے کو علم ہے وہ تواڈے کول نہیں سواد آن لگا جی فرماتے ہیں تو ان میں گل دساں فتبینی بہت اچھی گل ہے میری پیروی کرو ابا جی سواد آیا میرے اندر جو سواد ہے تواڈے تک یہ پہنچیا نہیں پہنچے گا تو سواد آئے گا ایتھے بندہ پلیٹ چوڑا نہیں رکھا کہ سواد آیا جو سواد وہ دیویں تو سواد آئے نا میں کوشش کرنا پہ تواڈے تک لطف پہنچے جڑا میرے ذہن چ موجود ہے کئی باری ساسی اس طرح کرنے ہیں کہ تواڈے تک گل پہنچا نہیں سکتے تو پھر تانوں آنے نہیں سمجھ آئی تو گناہاں دی معافی منگو پہ بندہ پوچھے تو مانگ جے کو گل پہنچ دی نہیں پئی جے تے میرے کو کوتاہی ہوئی تو میں اپنی گناہاں دی منگاں گا میں تواڈے جیسے عزت دار لوگاں نوں یہ گل نہیں آکھاں گا ہاں میں کوشش کرنا پہ میرا لطف تواڈے تک پہنچے فرماتے ہیں ابا جی فتبینی بہت اچھی بات ہے کہ میری پیروی کرو میری پیروی کرو یہ مطلب ہے جس کو اللہ صدیق بناتا ہے باپ پہ بھی واجب ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے جس کو اللہ صدیق بناتا ہے اس پہ باپ پر بھی واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے اس کی اطاعت کرے اس کا کہا مانے اسے کیا اچھا میں ان چاچا ہو کے بزرگ ہو کے کہ تیری پیروی کروں ایک ہی ہے آئے آئے فرماتے ہیں احادی کا صراطاً سویہ یہی سیدھا راستہ ہے صدیق کی پیروی کرنا ہی سیدھا راستہ ہے کی پڑھنا پیا صدیق انہو کان صدیق نبی وہ صدیق نبی تھا حضرات صدیق نبی صدیق پر واجب نہیں کہ وہ لوگوں کا اتباع کرے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ صدیق کا اتباع کرے ہن سوچو کیا وہ نبی کا رشتہ دار نہیں تھا تھا یہ مطلب ہے رشتہ اور ہے پیروی اور ہے فرمایا چچا بھی تو ہے مگر میری پیروی کر اس لیے کہ صدیق میں ہوں حضرات کسی صدیق ہو یا صدیقہ اس کی پیروی میں صراط مستقیم ہے اس سے بحث میں صراط مستقیم ہے تو سنگور ہی نہیں فرمایا مہربانی شکریہ
حضرت ابراہیم کو پھر انہیں کیا، پھر فرما تریجی باری پہن نے یا اباتی لا تعبد الشیطان، بزرگو شیطان کی پیروی نہ کرو، چاچا جی شیطان دی پیروی نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے، تو مہربانی کر کے ادا اتباع نہ کرو۔ ترے باری ابا آکھیا نے، چاچے نو ترے باری وڈیاں کر کے مخاطب کیتا نے، تے ہے صدیق۔ اگوں سنو جی، پھر بولے نے چوتھی باری یا ابت، آئے ہائے یا ابتی، چار باری ابتی آئے جی، یا ابتی انی اخافو ان یمسک عذاب من الرحمن، تسی سمجھتے ہو توڑے ترلے میں کیوں پہ کرنا؟ ابا جی صرف مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ تم پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، بڑا لطف ہے۔ او جڑی مجلس باہر ہوندی سی کھلے عام، او دے نالوں ہے مجلس جڑی ایک کلوز ہے، اے دے وچ جڑا تھوڑا جا گروتھ زیادہ ہے، اور میں سمجھنا الحمدللہ اتھے بھی اللہ دا جی میں مہربانی ہے، اس جگہ نو نصیب سی ذکر شبیر۔ میرا خیال ہے کہ سوچن والے تو شاید نہیں سی سوچا تو یہ سی کہ مجلس ہوتے ہی ہوئے گی، لیکن پھر اللہ اتھے لین دیئے تے دا مطلب کوئی مصلحت ہے، بڑا روحانی لطف دے وچے۔ اللہ تعالیٰ اس مکان تے ہمیشہ رحم و کرم نازل فرمائے۔ میرے محترم سامعین، تے وہ پھر جو کچھ ابا جی اگوں آکھیا وہ بھی میں پڑھ دیں، چونکہ موسم ٹھیک ہے تے ایک دو بندیاں نو نیند آؤندی ہے بھی سارے نہیں، موسم چونکہ ٹھیک ہے جو ایڈی گرمی چ رات نو لائٹ ٹور جائے 2-4 گھنٹے بندہ جاگتا رہے تو پھر مجلس ہی آ کے سونا ہے، اور کہڑا تھان ہے، یہی بہتر تھان ہے ساؤن دا۔ بہرحال گل جاگ کے سننا نہیں۔ چار باری کی آکھیا نے چاچے نے ابا تہاڈی خیر ہوئے، تو ہن ابا جی بولے نے تے او کی بولے، فرماندے نے یا ابراہیم، ہن بولے نے اے ابراہیم لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ہن میرا دل ہے کہ میں تینوں سنگسار کرا۔ سنگسار سن تینوں انہاں نہ نپ کے تے پتھر ماراں، بلے ہو تیرے عقیدت صدیقی پیاندا تے او کی پیاندا، تینوں میں سنگسار کرا، وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تجھ کو اور چھوڑ جا مجھ کو مدت تک، اتھو ٹر جا میں نو چھڑ دے، تو گل مکائے تھے میرا تو دل کرتا تینوں سنگسار کرا۔ صدیق دی انی مخالفت، کمال ہے بھائی، صدیق دی انی مخالفت، رکھوانا علماء دا قرآن تے حد تے پوچھو انجام بخیر صدیق دا یا صدیق سے بحث کرنے والے کا ہے؟ یہ تو مطلب ہے قرآن نے واضح کر دیا جسے ہم صداقت کی مہر لگا دیں اس سے بحث کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تھوڑی کیا بات ہے؟ ایک میرا خیال ہے اور صدیقہ پڑھ لی، اور سورہ مبارکہ مائدہ جو پڑھنا، خالق کائنات نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، جو مریم کا بیٹا عیسیٰ تھا وہ صرف رسول تھا، میرا بیٹا نہیں تھا، وہ صرف ایک رسول تھا۔ ہاں اس کا ایک تعارف یہ ہے قد خلت من قبلہ الرسول، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں۔ ہاں وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، اس کی ماں صدیقہ تھی۔ سبحان اللہ، ایک میں صدیق پڑھیا جی شکریہ، ایک میں صدیقہ پڑھی۔ اس صدیقہ دے متعلق اللہ نے فرمایا جبریل جا کے انہوں دس کہ تیری گود وچ بیٹا آ رہا ہے۔ حضرت مریم پریشان ہو کے فرمایا کہ اے قرآن دے لفظ نے وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں بدکار ہوں اور نہ مجھے کسی بشر نے مس کیا ہے، میرے ہاں بیٹا کیسے آئے گا؟ تو حضرت جبریل نے فوراً کیا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، بغیر باپ اور نکاح کے حلال کا بیٹا کسی گود میں آنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے آسان۔ یہ کام لوگوں کے لیے مشکل نظر آتا ہے لیکن اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ فرمایا اچھا جی میں خالق دی مرضی ہے، 3 دن کسے نال بولنا نہیں، خوراک تیروں میں پہنچا دیاں گا، بیٹا تیری گود وچ میں دے رہا ہوں۔
اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ منگیا تو میں نہیں. فرمایا حکیم میں ہاں جو میں کہہ رہا ہوں. معصومہ سن. فرمایا جی میں تیری رضا ہے. گود چ آ گیا بچہ. 3 دن تو بعد حضرت مریم نے اللہ فرمایا کہ ہن باہر قوم چ لے کے اس بچے نو نکل. میں صدیقہ پہ پڑھ باہر نکل. کدی باہر نہیں سی آئی. جڑی ساری زندگی مسجد چ رہی تے جنوں خوراک محراب مسجد چ ملتی سی. محراب مسجد چ حضرت زکریا نے پالیا سی. خالو سن حضرت مریم دے. خالہ دے شوہر سن. انہاں پالی سی حضرت مریم. چونکہ ماں نے پتر دی منت منی سی اللہ بیٹی دیتی. انہاں کوئی گل نہیں ان پھر مسجد چ رکھا. اوتھے ہی رکھتے سن. حضرت زکریا دے آوندیاں نو فروٹ پیا ہوندا سی تے پوچھدے سن کہ پھل کتھوں آوندا ہے. فرمایا جس مینوں بھیجیا وہی بھیجدا ہے. جس بی بی نو اللہ مسجد وچ خوراک پہنچاندا ہے تے بازار تے دکان تک نہیں آن دیندا اونوں آندا ہے اسے بچے نو چک تے قوم دے سامنے آ. مولوی سوچ وجہ کی. سبحان اللہ. اے قرآن ہے. اللہ فرماندا فآتت بہی قومہا تحملہ. وہ قوم کے سامنے اس کو اٹھائے ہوئے آ گئی. جی میں ایک 14-15 سال دی کمواری گود چ بچہ لے کے تھوڑے سامنے آوے. تانوں پتہ ہے کہ بچی دی شادی نہیں ہوئی. تو سب پہلا سوال کرنا ہے کہ بیٹا یہ کدی تھوڑا کی خیال ہے؟ میری 14 سال دی 15 سال دی 18 سال دی بیٹی کماری ہے شادی ہوئی نہیں تو میرے خاندان دے سامنے بچہ چک کے آ جائے تو کسے پوچھنا ہے پتر یہ کدی؟ حضرت مریم نو نہ پوچھیا اے کدی؟ اے تیرے کانفیڈنس صدقے فرمایا میرا ہے. ہن تہاڈا کی خیال ہے کہ بندے کو چنگیاں گلاں کرن گے؟ بولو یار کو چنگی گل کسے کرنی ہے؟ شادی جو ہوئی نہیں نکاح ہویا نہیں تو وہ آندی ہے میرا ہے. قالو یا مریم لقد جیت شیئا فریا. اے مریم تو عجیب چیز لے کے ہمارے سامنے آ گئی. فرمایا عجیب کی ہے؟ آگے تو ہم بچے نہیں دیکھے. انہوں نے کہا بچے کا ہونا عجیب نہیں جب تیرا نکاح ہی کسی کے ساتھ نہیں تو یہ بچہ کا مسئلہ ہی ہو. فرمایا اللہ نے عطا کیا ہے اور سوچ کے کوئی بات کرنا میں صدیقہ ہوں. واہ واہ بہت شکریہ بہت شکریہ. انہاں گل چنگی نہیں کیتی. چنگی کیتی ہوئے میں مجرم. قرآن چ لکھی نہ ہوندی میں تے ترجمہ بھی قبلہ محتاط ہو کے کرنا. کئی بندے روایت پڑھتے ہیں تے پڑھن تو بعد پھر معافی منگتے ہیں. لوگ آندے نا گستاخی ہو گئی ہے تے گستاخانہ روایت تو کیوں پڑھی ہے؟ وہ پھر معافی منگتے ہیں. آندے میں تے کتاب چ پڑھی سی. کتاب چ جویں دی بھی لکھی ہوئے پڑھ دینی چاہیے. اجا ترجمہ آیا میں تے ترجمہ نہیں پہ پڑھتا. ترجمہ نہیں پہ پڑھتا. ایک بطول دے متعلق گل ہے. بطولاں دیاں گلاں جیباں لمیاں کر کے نہیں کری دی. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں خدا دی قسم ترجمے تو خوف زدہ ترجمہ ہوئے ہے کیتا بھی کسے وے کیتا بھی دیوبندیاں. میں ترجمے تو بھی خوف زدہ پہ میں ترجمہ منہ چکی ہوں کٹا کی کرا سمجھا میں لانی گل. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیہ. اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو اتنا برا نہیں تھا. اور جڑی ماں دے متعلق گل لکھی اور ترجمہ نہیں کر رہا سمجھا دینا. اور تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. ایسی کسے عربی دے لفظ دا ترجمہ ایسی نہیں میں کیتا ہے. ایویں کو گل کیتی نے پیڑی کہ تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. میرا سمجھ آ گئی سارے کی پہ انہوں آندے سن حضرت مریم. تیرا پیو تے برا نہیں سی تیری ماں تے ایسی نہیں سی. مولوی نو مسیتے واڑ کے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھو اللہ بھی علم غیب جاندا کہ نہیں؟ بولو بولو بول جلدی. اور یار نبی دی گل میں نہیں کر رہا. اللہ نو پتہ نہیں سی جدو ایک کماری بچہ لے کے قوم دے سامنے جائے گی تے قوم سوچے گی کی تے آکھے گی کی. بہت شکریہ. انہاں غلط سوچیا انہاں غلط آکھیا. کیوں؟ اس واسطے کہ ساڑھے بس دی گل ہی نہیں کہ کنواری آکھے میرا جیسے مطمئن ہو کے گھر ٹوڑ جائیے کہ ٹھیک ہے اسی اینے جو گئے نہیں او کی سن. صدیقہ طیبہ طاہرہ بطول صفیہ زکیہ سلام اللہ علیہا. حضرت مریم بطول صفیہ زکیہ طیبہ طاہرہ تے بطول بی بی
تے بندے اگے کی بکواس کرتے ہیں، تیری ماں تے اجدی نہیں سی، تیرا پیو تے اجدا نہیں سی۔ میں کیا اللہ تینوں پتا سی انہاں ایجیاں گلاں کرنیاں؟ فرمایا پتا سی۔ انہاں دے سامنے مریم دی نعوذ باللہ تذلیل واسطے لے کے آیا، فرمایا نہیں، بے حیا واضح کرنے واسطے۔ ہم مریم کی تذلیل نہیں چاہتے، ہم بے حیاؤں کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جب کسی صدیقہ کو قوم کے سامنے لاتے ہیں، آزمائش صدیقہ کی نہیں ہوتی، قوم کی ہوتی ہے۔ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ، تواڈی کیا بات۔ میرے محترم سامعین، آج سانو محرم چڑھن والا ہے تے لوگ آندے نے اے شیعہ دے ذاکر چھوٹے چھوٹے گل چ کالے کپڑے پا کے تے بیبیاں کوفے دے بازار چ لنگیاں تے شام دے بازار چ لنگیاں تے کوفے دے دربار چائیاں تے شرابیاں دے دربار چائیاں۔ انہاں کہ گل ہوئی ہے لیکن اساں کدی نہیں کیتی، اس واسطے اسی اس گھر دی عزت کرنے۔ اچھا تے اسی یہ بسلی کر دینے بازار تے دربار ہر روز چھڈ بھی دیو گل نو۔ اگر پردہ پانا ہی حق ہے تو اللہ کو کہے پردہ پہنے۔ بندے پیچھے نے، میں نہیں پیچھے، سر اٹھاؤ میرے نال۔ حضرت مریم نو بیٹا دیتا آپ، پھر انہوں بھیجیا آپ، پتہ بھی سی بندیاں بکواس کرنی ہے، پھر اللہ نے ایڈی گل اوپن کیتی ہے کہ اشتہار ہی چھپوا دیتا ہے۔ تے اشتہار بھی ہو جنہوں نہ نیری دا خطرہ ہے نہ بارش دا خطرہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو نازل کرنے والے بھی ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ میرے تو دادے نے نہیں سی پتا کہ ابراہیم مریم نے انہوں کی بکواس کیتی سی، قرآن میں پڑھیا تو میں نے پتا لگا نا۔ تراویاں چ قرآن پڑھنا اور ہے، شبیر دی مجلس سے سننا یہو جیاں دا گلاں دا پتہ ختمہ تراویاں چ نہیں لگتا، یہو جیاں گلاں دا پتہ مجلساں چ لگتا ہے۔ دس اللہ نو پردہ پانا چاہیے سی، کتھے مریم، کتھے او دور، ہزاراں سال بعد نبی آئے، نبی نو ایک گل اللہ سنائی، اللہ نے سنائی، اللہ دے نبی قرآن چ لکھوائی، اینو توڑ لالے منہ سے پہنچائی، شوکر کلام پہنچائی، پہنچی ہے کہ نہیں؟ اے حضرت مریم نے چنگا بولے سن نہیں تے اللہ چھپاندا نہ اس گل نو، اینو قیامت تک قرآن چ رکھیا سو تے قرآن جدوں پڑھیے ثواب ہوندا ہے، ثواب ادو دیندا ہے جدوں راضی ہوندا ہے۔ کمال ہے بھائی، میں پڑھ رہا مینوں ثواب ہے، کبرا باج تسی سن رہے ہو تھانوں بھی ثواب ہے۔ یہ مطلب ہے گل کوئی ایسی ہے جنوں اللہ روز دہروانا چاہتا ہے، روز سنانا چاہتا ہے، روز ثواب دینا چاہتا ہے۔ کتھے مر گئے نو مولوی جہاں دے نال فلام میم آکھیے تے 3 نیکیاں بندیاں نے، تو تے نیکیاں دا کیلکولیٹر کول رکھے ہے، گل سنا سورہ مریم پڑھیے کنا ثواب ملتا ہوئے۔ انہوں پنجابی چاہتے ہیں کڈو کی اس گل چو، سانو بندے آتے ہیں کڈو کی ہو، کدی بیبیاں پاکاں نو شام دے بازار دس دیو، کدی کوفے دے بازار دس دیو۔ اچھا اسی یہ مطلب ہے گستاخ ہاں تے تسی ہی سے پھر اس گھر دی تعظیم کرنے ہاں تے گل دوجے منہ نہیں کدی سنا کیتی تے نہ کسے کان چ بھی کیتی۔ یہ مطلب پردہ پانا تیرے نزدیک عزت ہے۔ تو قرآن تے ایک کو شکریہ قبلہ ایک کوئی گل دس، اے مریم دی اللہ عزت چاہتا ہے کہ بزدی چاہتا ہے؟ کمال ہے، طیبہ بنا کے، طاہرہ بنا کے، صفیہ بنا کے، زکیہ بنا کے، بطول بنا کے کی کیتا اللہ نے؟ اللہ فرمائے ان بندوں کی باتوں پہ نہ جانا، یہ شیطان کا وسوسہ پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے مریم کی بے عزتی کے لیے قرآن میں یہ واقعہ نہیں رکھا، ظالموں کو اوپن کرنے کے لیے رکھا۔ ہائے ہائے کہ بطول کی عزت کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ ہم بھی شام کا بازار اور کوفے پکڑ کر نبی زادیوں کی نعوذ باللہ بے عزتی نہیں کرنا چاہتے، لعنتیوں کے ظلم کو عیاں کرنا چاہتے۔ جو مریم کے واقعے کو چھپائے گا
وہ چاہے گا کہ مریم کے دشمن بے عزت نہ ہو، اور جو آل رسول کے واقعات کو چھپائے گا وہ بھی چاہتا ہے کہ آل رسول کے دشمن بے عزت نہ ہو۔ مگر جب یہ قرآن نے سنت بنا دی ہے تو ہم کرتے رہیں گے۔ یہ مطلب ہے جدوں کوئی صدیق اللہ بھیجدا ہے وہ بھی امت دے امتحان واسطے، جدوں صدیقہ نو بھیجدا ہے امت دے امتحان واسطے، جن نے صدیق آدم ابراہیم جیسے صدیق دا حیا نہیں کیتا او دا اشر بھی قرآن چ پڑھ لو، تے جنہ مریم جیسی صدیقہ دا حیا نہیں کیتا او دا اشر بھی قرآن چ پڑھ لو، تو پھر میں دسانا جڑا نبی قافلہ لے کے ٹرے نے انہاں چ 4 صدیق سن تے 1 صدیقہ سن۔ بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی، آ گیا میں قریب آ گیا۔ قرآن حکیم خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب فمن حاجک فیہ، اگر جھگڑتے ہیں بندے پھر بھی جھگڑتے ہیں تو اب جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، من بعد ما جاءک من العلم، اتنا علم تیرے پاس آ گیا پھر بھی تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، اب لڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کیا کروں؟ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے ہم اپنے، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں ہم اپنی، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے میں ترجمہ کو نہیں کیتا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس بات کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اوتھے تسی کھلو جو ایتھے اسی کھلو جانے ہیں، اسی کچھ بھی نہیں آندے، تسی بھی کچھ بھی نہ آکھو، تسی دل چ رکھو کہ او دا عیسیٰ او دا بیٹا ہے، اسی دل چ رکھنے ہاں کہ او دا کوئی بیٹا نہیں۔ کیا بات ہے، منہ نال گلاں ختم ہو گئی ہیں، بحث ختم ہو گئی ہے، ٹیبل ٹاک کوئی نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں، آؤ تے کھڑے ہو جو عقیدہ لے کے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، اسی یہ عقیدہ لے کے تے کھڑو جانے ہیں کہ اللہ دا کوئی بیٹا نہیں، تسی بھی گل او دے نال کرو، تہاڈی کیا بات تے اسی بھی گل او دے نال کرنے ہیں، تے او جڑا جھوٹا ہویا او دے تے لعنت آئے، اے دا نام مباہلہ، آپس سے نہیں بولنا، او دے نال گل کر، بھئی مندے تسی بھی جو اونوں ہو تے اسی بھی اونوں، تسی ٹھیک مندے ہو کہ اسی، جھوٹے تے لعنت آئے گی۔ ہن اے جڑا فکرہ آکھن لگا اے اتنی جان دے وچ پوری میری مجلس دی مہربانی فرمانا ضائع نہ کرنا، ان دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک سچی ہے، جو ان میں سچے ہیں نا ان کی صداقت دلیل بنے گی کہ وہ ایک ہے، کیا بات ہے جناب، ان کی صداقت اس کی وحدانیت کی دلیل بنے گی، یہ نام مباہلہ ہے۔ مباہلے دی بڑی مخالفت ہو رہی سی پیچھے، جا چکے نصاب چینج ہویا نا، جدو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لکھے ہے، وہ پھر کچھ بندے آکھیا مباہلہ ہویا ہی نہیں، گیا ہی نہیں، وہ میں تو آکھیا سی ادوں بھی آکھیا سی اج بھی پیانا، اے میرے کو 5ویں جماعت دی اسلامیات ہے جڑی اس ویلے رائج ہے، 2020 دا یکساں نصاب جڑا چھپوایا گیا 2021-22 دا، 20 چھپی ہے 21-22 دا نصاب ہے، اے میرے کو 5ویں جماعت دی کتاب ہے، اے مہربانی کر کے 5ویں جماعت دی کتاب کسے کتب خانے چوں لے کے تے گھر رکھ چھڑو، ویسے ہی چنگی ہوندی۔ بندیاں نلکے دے جوڑ جڑی کریم جی پیندی ہے نا گلو جہا، وہ گھر ڈبی رکھی ہوندی ہے، حالانکہ نلکا خراب نہیں ہوندا، اون رکھ چھڑو کی پتہ، وہ ایویں لالے منہ سے جانا پائے گا تو گھر پئی ہے لال، ٹیپ لوکاں گھر رکھی ہوندی ہے، کسی ویلے جوڑ اکھڑ جاندا تو گھر چنگی ہوندی، ایک جنیاں شیواں گھر چنگیاں ہوندیاں نے کتاباں بھی چنگیاں ہوندی، اے 5ویں جماعت دی کتاب ہے، خرید کے رکھ چھڑو، ایک کوئی پتہ نہیں جے گورنمنٹاں چینج ہوندیاں رہندیاں نے، مطالبات ہوندے رہندے نے، نصاب بدلدے رہندے، ایک واری جڑی آ گئی ہے پتہ نہیں ہے کسے رہن دینی ہے کہ نہیں، یہ دے وچ ویسے جتھے نبی دا نام آیا ہے اتھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اس کتاب پوری چ موجود ہے، تانوں پتہ ہے وہ بدل چھڑیا نے، صلی اللہ علیہ وسلم ہوندا سی نا پہلاں، تو پھر اساں رولا پایا پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آکھو وآلہ وسلم آکھو، وہ نہ کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہاں جی آلہ ہی آکھنا ہے نا تو پھر صحابہ ہی بھی آکھنا۔ میں لکھے ہے بچے آج پڑھ لو، ساری کتاب چلی، صلی اللہ علیہ وآلہ
व असहाबे ही। एक हुंदा मुनाजरा, एक हुंदा मुज़ाकरा, एक हुंदा मुबासा, एक हुंदा तरला। ये सारियां तो उच्ची शै है कुदरत, कुदरत काहरा। शिया ने हैदर करार ये मजहब जो मेरा तुहाडा है ये साड़ी वजह तो नहीं बचया, ये खालिक की कुवत काहरा तो बचया है। खालिक ने वादा किया सी फज़कुरूनी वज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। आले मुहम्मद ने उदा ओथे ओथे कीता है जिथे जिथे करन कोई नहीं सी देंदा, अल्लाह भी ओथे ओथे पे करदा जिथे करन कोई नहीं देंदा। जिथे साडी पेश नहीं ना जाती उत्थे कुदरत सानू कम देंदी जे। मैं फिर अर्ज कर रहा साडे बंदे बैठे जे निसाब के मुतलक तरला लै रहे हैं तो इंज ना करो इंज ना करो इंज ना करो। इस हद तक तुसी हैरान होवोगे कि साडे उलमा ने जिहड़ा इस वेले वजीर तालीम है पता नहीं किन्ने कुदे ने मौला कोली गल है पाकिस्तान जो है इस वेले राणा तनवीर हुसैन साहब वजीर तालीम ने उन्होंने मिल के साडे उलमा ने आख्या भी हज़रत अली की गल असीं बाद च करांगे, इमाम हसन हुसैन की बाद च करांगे, जनाब सईदा दी आले रसूल की बाद च करांगे, दरूद वाली भी बाद च करांगे। एक मेहरबानी करो तुसीं सट वेखो मेरे आलम ने की मारी। उस कहा एक मेहरबानी करो ये साडे जिहड़े मुखालफीन रोज़ बह के आंदे ना ये शिया ठीक नहीं अकीदा रखते, इन्हों आखो मेहरबानी करो जो नबी पाक ने तो ऑपरेशन वाली गल तो विचों कढ़ छड़ो, यही विचों कढ़ छड़ो कि नबी का कोई ऑपरेशन नहीं होया। नबी को ऑपरेशन की लोड़ नहीं, अल्लाह ने भेजिया ही पाक। हाँ उन्हें गल की है, मौलवियां आख्या नहीं ये तारीख की हकीकत है तो असी अगे पिछे नहीं कर सकते। जेड़े बंदे तारीख दियां हकीकतां नूं हकीकत बनाने वास्ते कुरान छड्ड जाण उन्हां च अली दी वलाद किहड़े वेले आ। हाँ मौला तुहानूं जज़ा देवे। जेड़े नबी पाक नाल बंदे एडे मुखलिस ने वो आले रसूल नाल किड्डे मुखलिस होणगे। तुसां तवज्जो रखनी है। खुदा दी मैनूं कसम मैनूं ज़्यादा फिक्र पता क्यों लगती, कुछ कुदरत भी है ना, वो कुदरत तां नहीं बचे जे असीं फिर प्यार ना आ जिहड़ा बंदे आंदे जो अल्लाह नूं मंजूर है जो अपनी मर्जी ते आउंदे ने चौथी चौथी शादी भी कर लेंदे ते बंदे पुछदे ने की कीते आंदा जो अल्लाह नूं मंजूर। जो गल अल्लाह ते पानी है जो गल अल्लाह तेरा तो अमल तो गल है ही कोई। मेरे अजीज दोस्तों मैं तुहानूं दसां कुदरत दसां तुहानूं मैं कुदरत ए साडी मजलिसां होंदियां ना इन्हां मामूली ना समझ। ए बच्चे बैठे बंदे समझते हैं मजलिस कराओ ना कराओ भाई ये नहीं भी मैं अपनी मजलिसां वधाउण वास्ते गल पे करना या ज़ाकरां दी मजलिसां वधाउण वास्ते मतलब आखो भी हुण तरगीब पे दिंदा। एक मैं तुहानूं तजर्बा दस देना वो कर लो, बाकी किसी करानी है तो फिर असां आउणा उईं तो असां कदी ना आउणा। या कोई ज़ाकर वेख्या हो जे भाई गली च फिरदा होवे मजलिस करा लो मजलिस सारे किसी जो किसी करानी है तो किसी आउणा ना। वैसे मैं तुहानूं इहदा मजलिस दा असर दसां पहली जमात तो लैके ते MA तक हज़रत अली नूं किताबां च रज़ी अल्लाह लिखे है। जेड़ा बच्चा मजलिस च आउंदा है वो लिखदा रज़ी अल्लाह समझदा अलैहिस्सलाम, पढ़दा भी रज़ी अल्लाह लिखदा भी रज़ी अल्लाह। खुदा दी कसम ईमान इनू अंदर कुदरत काहरा उत्ते कोई है ना साडा वारिस है कोई निज़ाम चलता पिया। मैं समझना भी उन्हें बड़ा कुछ किया है, निसाब अजे चेंज नहीं होया। 2023 मेरा ख्याल है कि यह बदल जाएगा, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि असा गल बड़ी असूली आखी। असा आख्या जेड़ा दरूद पढ़ रखा जे निसाब वो सहाबे ही लिखा जे लिखे दरूद सहाबे ही है ने उन्हें आख्या है ने। असा बुरी गल तो नहीं की, असा आख्या जो निसाब पाए जे ना उन्होंने नमाज पाओ। भाई नमाज दरूद है ना थोड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आले इब्राहीमा व सहाबे इब्राहीमा। या नमाज भी रखो तो या भी कढ़ो मेहरबानी। असा की आ बैठे गल रसूल की की असा आख्या भी निसाब में आए हाय आलम की गल कर रहे हैं। उन्हें आख्या निसाब में दीनी दरूद रखो मसल की दरूद ना रखो है। शुक्रिया बाबा जी। मसलक का दरूद और है और दीन का दरूद। उन्हें क्या दीन का दरूद आप किसे कहते हैं? फरमाया जो नमाज में पढ़ा जाता है दरूद इब्राहिमी। हुण मुबाला उन्हें लिखे है ए 5वीं जमात। बाकी दे जेड़े मशहूर सहाबा ने 3 उन्हों का जिक्र दूसरी च तीसरी च चौथी च हज़रत अली का 5वीं च। चलो तुसी घबरा गए हो। हज़रत अली तारीख के हिसाब न लेट ही ने
चौथा नंबर ते हुंदा खिलाफत ते आखिर किताब भी तो पंजवीं ही आना सी ना। दूसरी तीसरी ते चौथी त्रै सहाबा का पहले जिक्र है ते चौथे सहाबी का सहाबी समझ के हजरत अली का ये जिक्र है। हुण जिहड़ी हकीकत है वो फिर मेरे मौला कोल गल है, साडी ते किसे मन्नी नहीं, साडी मनदे ते दरूद इंज ना लिखदे, लिखी भी अपनी मर्जी नाल ने, तां आख्या सांभ के कोल रख लो। जेड़े हजरत तो पहले तीन सहाबा का तज़किरा है, दूसरी तीसरी ते चौथी पंजवीं मेरे मौला अली का तज़किरा, ठीक है। हाय हाय कुदरत ही कह सकना, साडा ते वासी नहीं, कुरान ते हथ है। ये सारियां मैं मंगवाइयां जे, उदों मंगवाइयां ने जदों अजे किसी को आईयां भी नहीं सन, वो जिन्हें छापियां सन उन्होंने तो मैं तरला किया, मैं मैनू भेजो। वो सारे चारे किताबां मेरे कोल ने। मौला अली तो अलावा जिस जिस सहाबी का तज़किरा किताबां च वो तारीख के मुताबिक है, मेरे मौला का कुरान के मुताबिक। मौला तुहानू जज़ा देवे। तो ये साडे बस की गल नहीं, बिल्कुल बे खैर हो बाबा जी, ये कुदरत है। उन्हें हुण जिहड़ा मुबाला लिखा है, अज मैं वही पढ़ना तो दो त्रै दिन यही पढ़ना, हर जगह पहुँचानी तो है ना गल। वो फरमाते हैं कि 9 हिजरी में नजरान से मसीहियों का एक वफद मदीना मुनव्वरा आया। बहुत शुक्रिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, घबरा के नहीं सुनना, उन्हें इस्लाम की दावत दी। जरा वफद आया, दावत कबूल करने की बजाय वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने लगे। अच्छा, नबी अकरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भैया जो लिखे से बहस करने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों में कोई शक है, 3 बारी नबी का नाम है तो यही दरूद आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बारी आया, आगे भी आएगा। तो हजूर ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों में कोई शक है तो आओ मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। फरमाते ने कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र आयत मुबाहला के तौर पे आया। ले भाई फिर फंस गया ना तू, मजलसा तो अपने मुंडे नू रोक ले, आखिर उस पंजवीं में तो आना ही है ना। एक स्वाद आया, एक स्वाद आया भी ये चौथी जमात किताब च मुबाला नहीं रखा, तीसरी च नहीं रखा, दूसरी पहली च नहीं रखा, पंजवीं च रखा, पंजवीं च होना चाहिए। पंजा का जिक्र सी, मेहरबानी पंजवीं च ही, बड़ा स्वाद है। ये भी कुदरत है, ये भी किसी ने जान के नहीं किया, वो कुदरत तो ही आए। अच्छा, वो फरमाते हैं कि इसको मुबाला कहते। तो उन तर्जमा लिखते हैं, कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों और औरतों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ। उन्होंने अनफुसाना व अनफुसाकुम, वो तो पैड़े पेंदे ने, वो तुम अपने नफ्सों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं। पीर करम अली शाह बेरा शरीफ वाले ज़ियाउल कुरान से लिखते हैं, ये जो जस्टिस करम अली शाह साहब उन्होंने तफसीर ज़ियाउल कुरान, वो फरमाते हैं जो जोर देते हैं ना शिया कि अली नफ्स रसूल है, पहले नफ्स रसूल इनू तारुल कादरी साहब भी मान गए ने, और काफ़ी अहले सुन्नत नफ्स रसूल हज़रत अली मनते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा जहा इतमाल ज़ाहिर किया है। उन्होंने के शियों ने जब नफ्स रसूल कहा तो अहले सुन्नत भी रवा रवी में नफ्स रसूल कहने लगे, हालांकि अगर अली नफ्स रसूल साबित हो जाए तो बिला फसल भी वही साबित होता। हाय हाय, थोड़ी क्या बात है। लिहाजा नफ्स रसूल का तर्जमा किया ने, तुम अपनी जानों को बुलाओ, हम अपनी जानों को बुलाते हैं। तो जे बाबा जी जान भी तर्जमा हो जान, तां भी कुरान चो साबित हो गया। बाकी सहाबा नबी दे गुलाम ने, अली नबी दी जान। ठीक है, उन्होंने पंजवीं जमात जो नफ्स का तर्जमा पाया ना, वो तुम सुन के हैरान हो जाओ। वो फरमाते हैं तुम अपने बेटे, हम अपने बेटे, तुम अपनी बीवी, औरतें हम अपनी औरतें, और हम खुद भी आएंगे, तुम खुद भी आओ। मेरा ख्याल है आराम आ गया। हम खुद भी आते हैं, तुम खुद भी आओ। इसका मतलब है नबी तो लैके आ रहे हैं ना, लैके आ रहे हैं भी असीं लियाउने अपने, तुसीं अपने, अपने चो